Ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали Programs TJK, яъне сайти барномаҳои Тоҷикистон. хуб, хеле ки аз дарсҳои гузашта маълум аст, якта дарс гузашта омӯзодем. Имрӯз расидем ба дарси нӯҳумамон. Дар дарси нӯҳум ман барои шумо меомӯзонам alert, confirm ва prompt. хуб, ҳамаи видеоролика та охирша тамошо кунед. Дар бораи alert, confirm ва prompt каме ҳам бошад маълумот пайдо хоҳед кард. хуб, alert чист? Alert як оинаи муколамавие мебошад ки ҳангоми обновид кардани браузер ё ки аввалин маротиба кушодани браузератон, яъне сайти худатон ба шумо ҳамчун сообщение пешниҳод мешавад. Маҳа дар мисол мебинем alert. ман мисол менависам ки hello. Hello program TJK. мана сохтид кардем браузера, мебинем ки чӣ пешниҳод мекунад. мана чӣ хеле ки гуфтам, як оинаи муколамавӣ пайдо мешавад бо якта кнопкаи ок. Hello program TJK пайдо шуд. хуб, ин буд alert. пас alert мегузарем confirm. Confirm чист? Confirm просто барои мо вариант пешниҳод мекунад. шумо розӣ ҳастед ё ки не? Дар инҷо ба монанди ҳамин ду кнопка пайдо мешавад. Да и отменид. мана ҳозир дар намуди мисол мебинемаш. мегирем if агар confirm мисол савол метиҳад. окей, савола там худаш менависад. я ман мисол менависам ки шумо розӣ ҳастед? шумо розӣ ҳастед ки ба кор шурӯъ кунем? омади савол. алерташ ба чоп мекунем ки розӣ. аввал алерт пайдо шуд. агар ҳангоми ок пахш кардан розӣ шавад ки ҳамин оинаи муколамавӣ пайдо шавад, ман дар инҷа мекунам ки шумо розӣ ҳастед? бале, розӣ ҳастам. бале, ман розӣ. бале, ман розӣ шуд. и кнопкаи окаш буд. яъне агар кнопкаи ок пахш шавад, бале, ман розӣ ҳастам гуфта чоп мекунад alert. else агар кнопкаи отменед пахш карда шавад, else alert. агар кнопкаи button кнопкаи отменед пахш карда шавад, он гоҳ ман розӣ нестам пешниҳод карда шавад. ман розӣ нестам. мана сохранид кардем. мебинем confirm чӣ хел пешниҳод мекунад. ина ок. мана шумо розӣ ҳастед? ба кор шурӯъ кунем. дута кнопкаи ок пахш кунем. бале, ман розӣ ҳастам. пешниҳод кард. анако дар ҳолати кнопкаи отменидта пахш кардан, мана отменид, ман розӣ нестам гуфта чоп кард дар оинаи муколамавӣ. ин буд confirm. мегузарем prompt. промпташ чия? промпташ асосан ба монанди input гуфта бояд ягон чия дохил кунем. то дохил накунем, хай ба кор шурӯъ намекунад. барои хотири ин мо дута тағйирёбанда эълон карданамон дар кора. ё дута ё ин ки якта. мисол мана якта тағйирёбанда эълон кунам. ман var мисол a баробари ин мешавад ки prompt. мисол рақами номи худро ворид кунед. ё ин ки рақами аввалинро дохил кунед. нависам беҳтарам. рақами аввалинро
باز یا میبینیم که چی چاپ میکنه. اوکی من رقم اولین رو داخل کنید. گفت من مثال میگم که یک. اوکی من با کار شروع کنم. بعد در نوبت خود ما میتوانیم کپی رو بستوید. یک دیگه تغییر بنده اعلام میکنیم. به تغییر بنده به گفته رقمی دویم رو داخل کنیم. می‌نویسیم دویم رو داخل کنید. از میبینیم دو تا رقم افتادم ولی روزی هستم. رقم اولی مثال 5. اوکی رقم دویم رو داخل کنید. بازم 5 میچرخه. بازم با کار شروع میکنم. اکنون همه چی را با ما به دیگر نمودش چاپ کردن ممکن است. مثال اولی 2 تا 5 داخل کردن و میتوانیم همه سوم عددها را در با مانند الرت گفته پیشنهاد کنیم. مثال برای خاطر سوم اینها را پیشنهاد کردم پیشش گذاشتن من در کاره که نمبر خفض شده قفسه میپوشیم. خب نقطه ویرگول مونیم بهتره. اینش هم پیشش به نمبر موندن من در کاره نمبر قفض شده قفض پوشیده. من اکنون در الرت چاپ کردن من در کاره یعنی سوم همین دو رقمه از 2 تا 5 داخل کردیم باید تا الرت چاپ کنیم. الرت قفض شده پوشیده نقطه ویرگول. مثال می‌نویسیم که سوم عددهای وارد کرده شده سوم عددهای وارد کرده شده با مثال با گفته که هر بشه در اینجا جمع کردنمون در کاره برای خاطر سومش پیشنهاد کردم A پلوسی B پلوس در داخل کوشکه برابر است می‌نویسیم. برابر است. نقطه ویرگول میمونیم. یک بار میبینیم که چی چاپ میکند. ببینیم کجاش خطاگی میکرد کجاش توری های با همون نگاه کرده کار میکنیم. نخواهی آب روزی هستم. اوکی من رقم 5 رقم اول من 2 رقم 5. اوکی چاپ نکرد. значит بیاکش خطاگی دارد. بازی میبینیم که خطاگیش من الرت نادرست میشه. الرت نه ما دیگه میبینیم. اوکی اوک من 5 مثال 2 52 میشد 7. سوم عددهای وارد کرده شده با 52 برابر است. این جمع نکرده پروست هر دوشه هم تو پهلوی هم دیگر نویست. این از سببی که اینو در داخل قفس گرفتن در کره در داخل قفس گیریم حتما حساب میکنم. سومش میبرم کنم حساب 5. اوکی 3 من سوم عددهای وارد کرده شده با 8 برابر است. چه خیلی دیدید هر دوشه جمع کرده عددمون را. خب برادرای عزیز و گرامی من این بود درس نهم ما درباره الرت، کانفرم و پرومپت. خب برادرای عزیزم که باشید همین در ویدیورولک های ما را دستگیری کنید و به یار دوستان خود روان کنید تا دیگرای هم فهمند که در همین کانال همه خیلی درس ها شده است. من خدا خواهد انشاءالله در روزهای نزدیک با دیگر کورس ها را به میان میگذارم. در مثال در حال حاضر من تنها CSS HTML و JavaScript باز کم درس های اندروید استودیو هم هست در همین کانال و کم درباره ویندوز درس گذاشته دادم. در درس های آینده انشاءالله نیت ہے در زبان جاوا، C++،
ва баъза даниқати кор кунем. хуб ҳамаи ин иншоаллоҳ бародарон бо дастгирии шумо мешавад. ҳамин ёру дӯстони худтон ба ҳамин канал даъват кунед то ин ки аз ҳамин видеоҳои мо ягон баҳрае гиранд. хайр бародарон, то дарсҳои оянда.